वेलकम टू माय चिल्ड्रेन। अच्छा पिला माने आमे आर सेशन रे कौन पढ़िले विषयटी पढ़िले द स्क्विरल विथ ए लॉन्ग टेल पढ़िले बुझीले। आज आम कौन करवा क्वेश्चन आंसर करवा बुझिपाल आंसर द क्वेश्चन। अच्छा पिला माने पढ़िया पूर्व ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो आग नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँच देखा स्टोरीटा को बुझील पढ़ी आम क्वेश्चन बुझा करवा बुझिपाल। चलो ए करवा आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन कौन अच्छे देख हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा ये गल्परे किए किए सब अच्छा किए किए अच्छा ये गपटे क्यों मैंने अच्छा सब क्यों मैंने अच्छा ए स्क्विरल ए कैट ए काउ ए फार्मर एंड ए ब्लैक स्मिथ आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। बुझिपाल गुंडची मूषा अच्छी बिराड़ी अच्छी गाई अच्छी कृषक अच्छी आ कमार अच्छी ना कि ए स्टोरी मैंने अच्छा लिखिदेव। नंबर 2 क्वेश्चन हु हाड ए बुसीटेल। बुझिपाल पिला कहार कहार केशपूर्ण बा गोछाड़िया लांज थिला। बुझिपाल कहार थिला तुम जानिच पढ़ाई आगुरु। बुझिपाल द लिटिल स्क्विरल हाड ए बुसीटेल। बुझिपाल। नंबर 3 क्वेश्चन व्हाट डज सी फंड ऑफ। व्हाट जानिच सी कौन भल पाउथला से कौन भल पाता किए भल पाउथला स्क्विरल से कौन भल पाता स्क्विरल कौन भल पाउथला कौन भल पाउथला सी वाज वेरी फंड ऑफ हर लॉन्ग बुसीटेल से तर जो लंबा केशपूर्ण बा गोछाड़िया लांज को भल पाउथला। बुझिपाल। नंबर 4 क्वेश्चन देख हु टू बाय हर टेल तार लांज को किए नहीं गला किए नहीं गला ता लांज को तुम जानिच ना लांज को बड़ बिराड़ी नहीं गला है लिखिदेव द बिग कैट टुक अवे हर टेल गोटे बड़ बिराड़ी ता लांज को नहीं गला। नंबर 5 क्वेश्चन देख व्हेन डिड द कैट टेक अवे हर टेल। अच्छा केतबेले बिराटी तार लांज नहीं गला टेक अवे हर टेल केतबेले बिराटी स्क्विरल लांज नहीं गला केतबेले नहीं गला। The big cat took away her tail when she was eating some grain. ଯେତେବେଳେ ସେ ଶସ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ବିରାଟି ଆସି ତା ଲାଞ୍ଜ ନେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ନମ୍ବର 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ସି ପ୍ରେ ଟୁ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଫର୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ସିଏ ବିଲେଇକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା କ'ଣ ବିଲେଇକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା କ'ଣ କଲା ଅନୁରୋଧ କହିଥିବ ନା ମୁଁ ଲାଞ୍ଜ ଫେରେଇ ଦିଅ ବୋଲି ପଢ଼ିନଥିଲ କି। ସି prayed to the cat to give her tail back. ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା ମୋ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ। ନମ୍ବର 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଡିଡ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ଟେଲ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଚ୍ଛା ବିରାଡ଼ି ଲାଞ୍ଜ ଫେରେଇଲା କି ପିଲାମାନେ ବିରାଡ଼ି ତ ତା ଲାଞ୍ଜ ଫେରେଇ ନଥିଲା ନା ଫେରେଇଥିଲା କ'ଣ ଫେରେଇ ନଥିଲା ତେଣୁ ଲେଖିଦେବ ନୋ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ଟେଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବିରାଡ଼ି ତା ଲାଞ୍ଜ ଫେରାଇ ନଥିଲା। नंबर 8 क्वेश्चन देख व्हाट डिड द कैट आस्क हर टू ब्रिंग। अच्छा बिराड़ी ताको कौन आनिबा कहला फ्रॉम व्हेयर केउठर आनिबा कहला कौन आनिबा कहला आउ केउठर आनिबा कहला। द कैट आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम मिल्क फॉर हर फ्रॉम द काउ। बुझिपाल पिला बिराड़ीटी तार किछि क्षीर आनिबा कहला गाई ठर आनिबा कहला ना कि केउठर आनिबा कहला फ्रॉम व्हेयर फ्रॉम व्हेयर फ्रॉम द काउ गाई ठाणवा कहला। नंबर 9 क्वेश्चन देख व्हाट डिड द स्क्विरल आस्क द काउ। अच्छा गुणचुमसाटी गाई की कौन कहला गुणचुमसाटी द स्क्विरल प्रेड द काउ टू गिव हर सम मिल्क प्रार्थना कला अनुरोध कला कहला गाई मते दियो किछि क्षीर दियो। बुझिलन कि। नंबर 10 क्वेश्चन देख डिड द काउ गिव हर मिल्क गाईटी ताको क्षीर देला कि देला ना देला तो नाई क्षीर ना ताको नो द काउ डिड नॉट गिव हर मिल्क गाईटी ताको क्षीर देला नाई। नंबर 11 क्वेश्चन देख व्हाट डिड द काउ आस्क हर टू ब्रिंग फ्रॉम व्हेयर। अच्छा गाई ताको कौन आनिबा कहला आ केउठर आनिबा कहला कौन आनिबा कहला गाई मन अच्छी ना द काउ
asked the squirrel to bring some grass from the farmer. ବୁଝିପାରିଲ? ଗାଈ କହିଲା ମୁଁ ତ ଭୋକିଲା ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଘାସ ଆଣ। କେଉଁଠୁ ଆଣ? କୃଷକ ଠାରୁ ଯାଇ ଘାସ ଆଣ। ନମ୍ବର 12 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସ୍କୁରେଲ ଆକ୍ସ ଦ ଫାର୍ମର? ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯାଇକିରି କ'ଣ କହିଲା କୃଷକକୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସ୍କୁରେଲ, କ'ଣ କହିଲା କୃଷକକୁ? କ'ଣ କହିଲା? ଦ ସ୍କୁରେଲ ପ୍ରେଡ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଟୁ ଗିଭ୍ ହର୍ ସମ୍ ଗ୍ରାସ୍। କହିଲା give her some grass. She would give the grass to the cow, and cow would give her some milk. She would give the milk to the cat, and cat would give her tail back. ବୁଝିପାରିଲା? ଏମିତି ଯାଇ କହିଲା ସବୁ ଯାକ କଥା। ସ୍କୁରେଲକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଘାସ ଦିଅ, ଘାସ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗାଈକି ଦେବି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇ ବିରାଡ଼ିକି ଦେବି, ବିରାଡ଼ି ମୋତେ ଲାଞ୍ଜ ଫେରାଇ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନମ୍ବର 13 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡିଡ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଗିଭ୍ ହର୍ ଗ୍ରାସ୍? ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ମର ତାର ଘାସ ଦେଲା କି ତାକୁ? କୃଷକ ତାକୁ ଘାସ ଦେଲା କି? ନୋ, ଦ ଫାର୍ମର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ଗ୍ରାସ୍। ଫାର୍ମର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘାସ ଦେଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଆକ୍ସ ହର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ? ଫାର୍ମର କୃଷକଟି ତାକୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ କହିଲା? କ'ଣ ଆଣିବାକୁ କହିଲା? ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍, କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲା? କ'ଣ ଆଣିବାକୁ କହିଲା? କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲା? ୱିଲ୍ ଦ ବ୍ଲାକସ୍ମିଥ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ଏ ସିକଲ୍? କିନ୍ତୁ କମାର ତାକୁ କ'ଣ ଦା ଦେଲା କି? ହେଲା, ଦ ଫାର୍ମର ଆକ୍ସଡ୍ ହର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ସିକଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ଲାକସ୍ମିଥ୍। ଦ ବ୍ଲାକସ୍ମିଥ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ଏ ସିକଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବ୍ଲାକସ୍ମିଥ୍ ତାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ନା। କେଉଁଠି ଦେଲା? ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦେଲା କି? ଦ ବ୍ଲାକସ୍ମିଥ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହର୍ ସିକଲ୍। ବୁଝିଲ? ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆର ସେସନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦା ଦେଲା କି କ'ଣ କଲା, SGB 2ରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।